ତାହାକେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ আর লাস্টকে পিটিছନ୍ କେତେ କେତେ আর ଆନିକିରି ସେତାକେ ଆନିକିରି ଫେର୍ ବନ୍ଧେ ପକେଇଛନ୍ ଆନିକରି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରେ ଶାନ୍ତିପଡ଼ା ଏଇଟା ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେ। ଆମେ 5 ତାରିଖ ରାତି 7 ବଜେ ଆମେ ଯାଇକିରି ଥାନା ଏଇଟା କେସ୍ କନୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେ ଯେବେ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା କି କାହିଁ ଯାଇଥିଲା କାଣା କରିଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଯେହେତୁ କାଲି ଆମେ ସକାଳେ ସୁର ପାଇନୁ ଯେ ଆମେ ସେ ପାଣି ଉପୁଲୁଛୁ ବୋଲିକିରି ଇହାଦେ ଡକ୍ଟର କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ 4 ଦିନ ହେଇଗଲାନ 4 ଦିନ ଭିତରେ ସେ 2 ଦିନ 35 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମରିଛି ବୋଲଛନ୍ ଡକ୍ଟର ତାହାକେ ବୋଲେ ବାକି আর 2 ଦିନ ସେ କାହିଁ ଗଲା ସେ ତାହାକେ ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ আর লাস্টকে পিটিছନ୍ କେତେ আর আনিকিরি সেতাকে আনিকিরি ফের বন্ধে পকেইছନ୍ আনিকরি। ଆମେ ଆମର ଦାବି ହଉଛେ ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଉ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ତାର ଆଗେ ପଛେ କେହି ନେନ ତାହାକେ ରଖବା ପୋଷବାର ଲାଗି ଯେହେତୁ ସେ ଗୁଟେ ଏକଲା ପୋଷୁଥିଲା আর ହତ୍ୟାକାରୀ ଗିରଫ କର ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ আর ତାହାକେ ফাঁসি ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ସେଟାକେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ସେଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ পুলিশ বালিকে সেটা আমি চাহুছি যে হত্যাকারীকে সেমানে গিরফ করন। मुझे पार्थ करना शांतिपड़ा आमर शांतिपड़ा गोटे एफआईआर दिया 5 तारिख रे सदर थाना रे निखोज आमर मुटु दा जाके प्रवीण महालिक बाकी आज तकर सब जेनटा कि धुआमरार बंद रू पाइछु आउ जिते बेले सब व्यवच्छेद कलु से जहाँ जना पड़ा से दिन रू 2 दिन भितर मर्डर होइछि बोले आगरू जिते बेले एफआईआर दिया पुलिस से तार काम नहीं करी जदि बोले आज गोटे जीवन बुझी जाइछि बोले पुलिस रो अवहेला लगी आज आमे जे निरीह जीवन गला से लगी आम रास्ता रोक कर पुलिस 2 नंबर दायी प्रथम तो जो हत्या कर पुलिस 2 नंबर दायी अच्छे पुलिस जो निजर काम करता बोले आम गोटे जीवन बचे पारि आजिका क्षतिपूर्ण बोले जेन माने तो इनवल्व अच्छन से पूरा कड़ा कार्यानुष्ठान हबार कथा आउ इथिरे पुलिस प्रशासन भी दायी अच्छे जेन माने इन्वेस्टिगेशन करथुले जेन माने ताकर अवहेला करछन से माने भी इथिरे सस्पेंड हबार कथा। আমার দাবি পুলিশ প্রশাসন মানি নিও এই মাল্লা নিয়ে চলবা